हेलो नमस्कार। हाँ देखो बर्तमान आम सब खाଇବା रेडी होगलानी आ कौन कौन तरकारी कर तो पछाटा देखा दे बर्तमान सब तरकारी आम सब रेडी होती माछ रखिछ ना कने ए की माछ कनी शेला माछ बोधे हाँ शेला माछ करछन्ती आ खाଇବା ଏବେ स्टार्ट करिया समस्त सब पाखु नहीं जाओ खाଇବା सब स्टार्ट करिया बर्तमान आमर सब सब आसिक पाखरे सब पहुंची जाइछन्ती टिके दलियो दल 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 एटा सुकुआ पके देली हैं आज मंगलवार मंगलवार के मते से कथा कहू न आज मंगलवार बोले हमर मंगलवार दिन एक्चुअली आइंस हुए नहीं गरम भात सकाळु सकाळु देखा जाती बायगण लुण ना मु किसी पकई ना एटा कौन पटका आंबे लगी आता सात बड़ी नुहे सात बड़ी ना आज आठ बड़ी ना 9 बड़ी 15-20 बड़ी हबो 15-20 ना हां ठीक अछि अब खाଇବା आरंभ करो गली आरंभ करो रेडी होची तो सब्सक्राइबर मामा ए गुटे चल दोची कोन किस करलो एटा कोन आचार आचार बहु लेंबू आचार कोन तला उची के देर करछु कहलु बहु बहुत तारी अछि बहु माने बड़ बहु भैयार बड़ मामा हां ठीक है देखा पटका आंबला टिके खाଇବା हाँ भल तो लगुच पूरा 7 बड़ी पटका जमी देखा पूरा आमर कि माछ शिला माछ भली उले पत्री छुआ एकदम देखा हेल्ले कौन बात मंगलवार आ स्वप्न देखला भाया होची जल्दी भात खाओ बर्तमान आहरी रंधा चली तरकारी दवा कि सब रंधा चलती मैडम कि रंधा चलती बर्तमान किस रांधि साग कौन रांध भजा घर आलू तुम कौन बाहर आलू खाओ कि सब घर आलू आम सब घर आलू खाती बाहर आलू कड़े खाती बर्तमान आम गोटे खाइबा उपरे कंटेस्ट करिया जे जेते शीघ्र खाइबो तापाई गोटे इनाम रही इनाम माने गोटे पुरस्कार रही जोटा कि मात्र 10 टंका रु आरंभ करिया 10 जे आगर खाइदब ताकू 10 टंका दिया दियो हां आरंभ करो हां स्टॉप करते सही आले करियो स्टार्ट अबे डराटा भी भलो होईची खाଇବା केମିତି भलो होईची बहुत भल होईची
ଖାଇବା ସବୁ କିଏ ତୋ ମାମା ବନେଇଛନ୍ତି ନା କିଏ ବନେଇଛି? ଖୁଡ଼ି ବନେଇଛି ନା? ମାମା ପାଣି ଟିକେ ଦେଲୁ, ବହୁତ ଗରମ ହେଇଛି, ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଭିତରଟା ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ହଁ କଲିଜା ଭିତରୁ ପୁରା ଲାଗିଗଲାଣି। ଡାହାଣ ହାତରେ ପାଣି ବାଁ ହାତରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମନେ ଟିକେ ବାଁ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଡାହାଣ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି। ମୋ ଦେଖାଉନି 10 ଟଙ୍କା କିଏ ଜିତିବ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ 2 ମିନିଟର ଯିଏ ଖାଇଦେବ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତରକାରୀଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। କାହିଁକି ଆଜି ଏଇ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଜି ନା ପଡି ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ କଣ ପପେୟା ପଡି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଣିଛି ବାବୁ ରାତିରେ ଭୁଷା ପତ୍ର ଆଣିతే ଲୁଚେଇକି ବିଛେଇକି ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଛି। আমি যদি মামাও 3টা দেন দেড় উঠে মর উঠে খাই দিবি আর 4টা দেলা ভালো উঠে দেন ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଛି ଝିଅଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ର କ'ଣ ସେ କହୁଛି ସବୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ। ଗୋଟେ ବୋଉ ନେଲ No. No, you don't like it. I like it. କଣ କରୁଥିଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ? ମେକର ମିଲ୍ ମେକର। ମିଲ୍ ମେକର ମୋ ପୁଅର ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଖାନା। ଏଇଥର ଆମ ଝିଅର ଫଟୋ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାହେଉଛି। ମୋର ଭାତ ସଇଲାଣି, ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଆଜି ଜିତିଛି। ତମେ ନିଜେ ଦବ ଭାତ ଖାଅ। ତୁ ଦେଖା ବୁଲ ଖାଇସାରା ଆଉ ଟିକେ ଫୋନ କରିବି। ଖାଇସାରା ଆଉ ଟିକେ ଫୋନ କରିବି କଥା ହବା ନା ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବଡି। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଅଛି ନା ତମର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି? ଆମ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, 1 ତାରିଖ ଖୋଲିବ। ପାଠ ପଢା ଚାଲିଛି? ପାଠ ପଢା ଚାଲିଛି। ତାର ଷଷ୍ଠ ହେଲା ନା କ'ଣ? ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ଉଥିଲେ ଟ୍ୟୁସନରେ? ଟ୍ୟୁସନ ଆଜି ଗାଠିଆ ନା 8ଟା 8:30 ଉଠିଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପଢା ହେଇନି। କିଛି ପଢ଼େଇଲେନି? ଛୁଟି କରିଦେଲେ। ସେ ତ ଖାଲି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଥିବ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଦରକାର କ'ଣ? ସନା ବି ଖେଳୁଛି ନା? ହଁ ଖେଳୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଜିଟି ଜିତିଗଲି, 10 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେବ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟି ତମେ କାହିଁକି ଲାଇକ୍ କରୁନ? ଏଇଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଟିପି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବ, କାହିଁକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିପାରିବ।
ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ ଦେଖିପାରିବ।